कोडी घरे अछि हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज लाइव रे फास्ट टाइम ब्लॉग बनाऊँगी तो आपण मैंने तो थंबनेल देखि जानी पारुथिबे। तो आमे को जगह को जीवा संतु जीवा और देखो गाड़ी रेडी है पूरा 3 जण में अच्छे चलो जीवा चलो चलतु। तो एबे हमें जाऊे रेमुना क्रॉस करके जाऊे ब्लू लेक। तो रेमुना पर तो जानते मित्रपुर पर है ब्लू लेक। तो आपण मैंने भावुँ मुझे एकला गर्लफ्रेंड को देखा करने जाऊँगी। तो ये भी जाऊँगी गर्लफ्रेंड को देखा करने निज गर्लफ्रेंड कड़ा रान नहीं आज्ञा। हाँ ये तो आप जानते गुटा गुटा खाईटा जीवन बर्बाद आज्ञा माने अपेक्षार अंत तो निश्चित घटो निहाती घटो आज्ञा माने कौन कहते ना एमती से दांत गिरी दौचु मैंने एमती देखा माकड़ पछ पारे टेकी देने जमी देखा जाए ना लाल जगन्नाथ आशीर्वाद निहाती मुंड मैंने एत मुंडे अच्छे बाड़ा ना चलो ना आसिक आम पहुँचले तथापि इमामी पाखापाखि पहुँचले आउे 2-3 किलोमीटर कि 5 किलोमीटर पाखापाखि जगह अच्छी। तो चलते जीवा देखिए आज आप मो जीएफ को देखिए फास्ट ब्लॉग रे मो जीएफ को देखिए सुंदर आप बालेश्वर द्वितीय पुरी नाम प्रसिद्ध सी इमामी मंदिर। तो इमामी मंदिर मैंने कौन कह जगन्नाथ मंदिर जो कौन फिलिंग्स को आसे इमामी तो सेमती किसी फिलिंग्स ना तथापि कि द्वितीय पुरी भाव में जगन्नाथ मैंने पुरी मंदिर जेकोसी भी सब किसी पूजा पठण जहाँ भी किसी हुए आम इमामी मंदिर में सेमती किसी हुए मैंने पुरी आम जेकोसी भी रथयात्रा हुए आम पहुँचले ये इमामी रास्ता देखो एवडू 200 मीटर पाखापाखि अच्छी बोधे इमामी मंदिर। टेम्पो है तुम जाऊँ तुम मुंड फुंड खराब कर दो बुझल ना किए शुणी भी पारे ठीक ठाक कथा देखो एवडू आला देखो 10 मीटर पाखापाखि अच्छी ये जगटा देखो एटा इमामी फ्रंट गेटा ये इमामी मंदिर 2-4 मैंने कौन कह चलो तो 2-4 एकर को लेकिन बहुत बड़ मंदिर यहाँ देखते बारना मस्त उड़ू एटा तार कौन सेकेंड गेटा तार पछपारी गेटा गोटे अच्छी। तो आम तो इमामी जाऊने ना तो आम जा ब्लू लेक ब्लू लेक 3 किलोमीटर कि 4 किलोमीटर गर्लफ्रेंड आस मजा मस्ती टे करवा। तो आपण मैंने देखिए गर्लफ्रेंड को आदि भल भल गर्लफ्रेंड को मेसेज भल न फकीरमोहन यूनिवर्सिटी आम मैंने बालेश्वर जे फकीरमोहन कॉलेज अच्छी। तो आर है यूनिवर्सिटी देखो ये बहुत बड़ कैंपस ये ब्लू लेक जा रास्तार। तो मुझे आपण मानक देखा ये देखो केत बड़ कम्प्लेक्स अच्छी। तो पछपारी गेटा मेन गेट आगे अच्छी। तो मेन गेटा खरा तरह कला पड़ी से आगुरी कला छाड़ू आज्ञा ये देखो पूरा मेन गेटा यहाँ। तो बहुत बड़ जगह को लेकिन बहुत बड़ यूनिवर्सिटी बन आसिक आम पहुँचले मित्रपुर छक एवटू है 1 किलोमीटर हम ब्लू लेक। तो रास्ता एमती किसी कष्ट मिले मैंने डीजे गाड़ी आम ब्लू लेक मैंने रास्ता दुईपट रास्ता पूरा मझीर पूरा मैंने मझीर रास्ता दुईपट पूरा जंगल डीजे गाड़ी केमी पहुँचले आउला 200 मीटर पाखापाखि चलो गर्लफ्रेंड को आज देखिए लाज बोले बोलिए देखो रास्ता बोलते जान गोटे गर्लफ्रेंड हाल्का फुल्का तो चारिआड़ जहाँ कहवा अपेक्षा खतरे सुखी जापारे राति अधिका क्या रास्ता देख देखी कि रास्ता बे गोटे भल जिन मैंने पूरा इंटेरियर मस्त देखा देखो मुझे देखा बैक कैमेरा करुँची।
ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଙ୍ଗଲ 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 ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ ଆପଣ ପୁରା ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ନ କହିଲେ ସରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ନ କଲେ ମାନେ ଯଦି ବି କିଏ ମାରିଦେବେ ନା ପତ୍ତା ହିଁ ପାଇବେନି ଲୋକ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲା କି କିସ କଲା କେହି ହିଁ ଜାଣିପାରିବେନି ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୁରା ଖତରନାକ ପୁରା ଅଛି ମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା କେମିତି ବହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜିଆ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ମସ୍ତ ଝରଣା ବହୁଛି ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ରୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଝରଣା ବହୁଛି ମୁଁ ପୁରା ସେ ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ତଥାପି ମୁଁ ସେଠି ଦେଖଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ନା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ ଟିକେ ଜାଗାଟା ଦେଖିଦେବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କଲ୍ କରିବା ତାପରେ ଡାକିବା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ପାଣିଟା ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲର ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଝରଣା କେମିତି ବହୁଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯେ ଜାଗାଟା ନା ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ଥିଲା ସେ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ବମ୍ ବାଷ୍ଟିଂ କରି ମାନେ ପଥର ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଚିପ୍ସ ମେଟାଲ ଏକା ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଏତେ ହେଇଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ 4000 ଫୁଟ କିମ୍ବା 400 ଫୁଟ ତଳର ପାଣି ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ତ ଏଇ ଯେ ପାଣିଟା ବହୁଛି ନା ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଜାଗାଟା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ପୁରା ବ୍ଲୁ ଆଉ ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ କଡ଼ ଦେଇକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲେସଟା କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ଗୁଟୁଆ ଫୁଟୁଆ ଖାଇକି ଆଉ ଆମେ ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ବିୟର ଫିୟର ଖାଇକି ପୁରା ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା କଚରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଗଭୀର ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି କି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ମୋ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ମରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତଳୁ 4000 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ ପାଣି ମାନେ ଆ ଉପରକୁ ଯିଏ ପଡ଼ିବ ନା ଜୀବନ ପାଇବ କି ନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଉପରେ ଅଛେ ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଏମିତି ଜାଗା ନା ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ମୁଁ ପୁରା ତଳକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୁଲତେ ଆସିବେ ତ ରିକ୍ସ ଫୁଲରେ ଆସିବେ ଭଲ ଅଛି ନା ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ପଥର ହଁ ନା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଶା ନୁହେଁ ପାଣିଟା ପୁରା ବ୍ଲୁ ଆର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି ସୁଟ୍ ଏଇ ଯେ ଗଣ୍ଡଟା ଅଛି ନା ଏଇ ଯେ ଜାଗାଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଷ୍ଟ ମହବତ ଲୋକମାନେ ଯାଉ ହିଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହଉ ଜାଗା ତ ସବୁ ଦେଖି ଦୁଖା ଦେଲେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଇ କାମରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ ଦେବା ତ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ନା କଲ୍ କରିବା ଏବେ ବୁଝିବା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସିଏ ତାପରେ ଦେଖା କରିବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଟିକେ କଥା ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲି ବୁଲି ଏତେ ଖରା କରୁଛି ଆଉ ସହି ହେଉନି ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ବସି ଯାଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ପଚାରିବା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସିଏ ଆସନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସି ମସ୍ତ ହ୍ୟାଲୋ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି ଘରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ତମ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିନିଣି ଆଉ ତମେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ପଳେଇ ଯାଅ ମାନେ ଏଇଠି 30-40 କିଲୋମିଟର ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲିଣି 30 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲିଣି ଗୋଟେ ଦୟା ଧର୍ମ ନାହିଁ ନା ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି ମାନେ ଆରେ ନା ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଯିମି ବୋଲିକି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାପା ଆସିଗଲେନି ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିଲିନି ରହିଗଲି ଆଉ ଯିବୁ ବୋଲିକି ତାହେଲେ ବାପା ଆସିଗଲେ ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ପୁଡ଼ିଗଲା ବାପା ଆସିଯିବେ ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖା କରିପାରିବାନି ନା କିସ ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବି ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା କି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲି ନା ତାହେଲେ ଥାଉ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଉ ରଖିଦିଅ ଫୋନ୍ ଆରେ ଏତେ ରାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ଯାଇପାରିଲିନି ତ ଟିକେ କଥାରେ ଏମିତି ରାଗ ଆଉ ସେୟାର ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲି ଦେଖା କରିବି ବୋଲି 40-50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆସିଛି
ମାନୁଛି ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ମାନୁଛି ତ ମୁଁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ମନା କରୁଥିଲି ନା ଯିବିନି ବୋଲିକି ତ ବାହାରୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ବାହାରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଓ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଖାଲି କହିଥିଲି ଯିବା କଥା ଦେଖା କରିବା କଥା हाँ ठीक है रखदियो दरकार नहीं सब देखा करिया कि दरकार नहीं तो देखिपे अरे कौन कहबी एते कष्ट करके आसली एते तेल पुड़ी समस्ते आम आसिले किंतु किसी भी लाभ मिललानी माने एते कष्ट करके आसली एते तेल पुड़ी माने एते खरार आसली एते बड़ जगह को जीवन भल पाइबा ही लाइफ रे भूल क्या भरोसा करके आसवाटा ही लाइफ रे भूल आ भरोसा करंतुनी केबे लाइफ भल पाइया को भरोसा करंतु तो देखि पारुचंदी माने एते कष्ट रे आमे आसिले तो आज की माने 40-50 किलोमीटर हो बोधे घर पाखरु ब्लू लेक टा बहुत दूर हम माने गर्लफ्रेंड को माने ब्लू लेक आसबार किसी कारण नथिला आज्ञा माने गर्लफ्रेंड को देखा करिया पई आस्तिले माने सबु हाँ हाँ सबु किछि कहला तापरे ठीक टाइम रो मना कर दूची जे मो बापा आसिलेनी तो मुझे जापरिनी ताने केते बाधुथुव माने तुम भावतु आज्ञा केते दूर से बाधुथुव मते माने आ किछि कहिबार नहीं तो छाड़ू दुनिया रे पूरा कहली माने भरोसा क्या करवा नहीं भरोसा करके लाइफ रे केबे भी कौ जगह को जीवेनी एते दूरता ना केबे भरोसा करके आसबेनी भगवान अच्छा देखो छाड़ू आउ किछि कहिबार नहीं तो प्लीज जदि मो ब्लॉगटा फास्ट टाइम ब्लॉग तो बनई आपण मानक कही जदि ब्लॉगटा जब भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज टे करेंगे आउ सपोर्ट करेंगे आपण को आउ किछि नुआ नुआ धरण किसी ब्लॉग देखेबी बहुत भल भल जगह जावा बहुत भल भल जिनस देखा रही गुड बाय टाटा लव यू।